और आज का हम लोग बड़ा वाला है सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो। हाँ गैस मुझे तो देखो फिर देखो मैं हाथ हुआ मैं खेलूं सीख दो मरेगा मम्मी अभी मरेगा मम एक चीज होगा एक सेकंड क्या मैं दुआ नहीं सकता वो मतलब मैं गायब हो सकता हूँ गायब हो सकता हूँ हाँ तो बस मार दो गायब हो जाओ सुबह कोई देख ही नहीं पाएगा एक দুই তিন अरे वो वाला आइटेशन আছে बस उसमें अभी कब मुझे पावर पता है गैस मुझे ग्लास गया है अब वैसे देखो मैं गायब होगा ये किसने हुआ तो भूत तेरा भूत है ये बहुत तो ये गैस मुझे ये समझ नहीं आया बस सेवा सब ऑप्शन इन्हें क्या चेक कराऊं मुझे ये समझ नहीं आता गाइस गैस जादू का जादू एक हाथ है नहीं मोर 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 गैस ये तो मुझे लगा आ जाए चलो 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 गाइस गाइस ये कोई तो तुम देखी नहीं वो चुपका वैसे अब देखी नहीं हेलो এটা কি চলতে থাকো চলতে বাকি চলো এই যে চলো আগে তো দাদা কই দশটা করে এই যে চলো দেখো এক দুই তো গাছ সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাবো আবার দেখি কি কি আছে गाइस ये बैग আছে না ওটা একদম খারাপ ওটা তো ছুটতে হবে না ভিডিও দেখে দেখো মাইনক্রাফট তো ওভার বলে मैं माइनक्राफ्ट कॉपी सीरीज चालू कर बैग सीबाम तो मैं उस सीरीज में तो कल बोल हो नहीं मैं तो माइनक्राफ्ट कॉपी के मैं उधर तो सीरीज खुला बैग सीबाम तो यार जाए ना क्यों डाल लो यार अभी कॉपी के फेंकती वो जैसे से जादू और अब मुझे जादू से मैं एक बार खेलते बेटा और मैं जादू कैसे किसो चलो ये गावा को गाइस अब बोलेंगे ओए ওই কোসলা কিছু আমি ওটা তো বলছিলাম আবো করব আমি আর গায়ে ফলাই তারপরে হুই তারপরে হুই তারপরে হুই তারপরে হুই তারপরে হুই গাছে পুরমাম কি হবে হেরো নরমাল আমার কাছে কি পাওয়া আছে গাছে আমি দশটা সেট পাওয়াটা নেইনি আমি লিখছি किससे पास है कैसे देखो मतलब कोई देखो उड़ा कत दूर है फास्ट আছে নগদ আছে उड़ा আমি नहीं आऊं অলমোস্ট তো কিচ্ছা দাঁড়ালো দেখো বাস ক্যাপ্টেন আমাকে সিট পেয়ে আছে সবাই मैं तो ক্যাপ্টেন আমাকে নিয়ে আসতো না আমার সিট তো থাকতো না সবাই চলে চলে শেষ করি তো এগুলো গাছ নিচে আমি এটা गाइस ये देखो ये आवाज आते ना আমি নিচে শিপে দেখিনি সব শিপে দেখা হচ্ছে তবে গাইস আমি কাস্টম কেমন গাইস আমি এটা কি করব ও গাইস আমরা কিন্তু ফিতে পাচ্ছি বুঝলে নেই তো ফিতে इसको सारा नीचे गया हां अबे सोलो कैसे गाइस ऐसे मुझे मरते हो बे सोलो ऐसे गाइस चलो ऊपर डाला अरे मैं पावर भी चलेगा मुझे अब सब पावर से एडिट कर देना पड़ेगा
গায়ে পাওয়ার দিচ্ছিলাম কিন্তু আবার এই আমি হায়ক আমি হবো শক্তিশালী এরকম বাস আমি শক্তিশালী কি বাবা ইয়া আমি হবো কাছে তোমার ভয় ভেদ না একে ছিল বলে মাল গো তো আমি ওর বাবা বলুগা হুই 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 আসমান होता फूल पाओ तपर आसमान होता फूल पाओ तपर आसमान होता फूल आसमान होता पर आसमान होता पर दुनिया छा बड़ो Claro, había captado, ya había bolo ese guys. Kasi na ko si, ako kasi karo mo kasi, ako sa abang sin. Taga bolo mo. Captain আমার কাছে আবার সিট নাই কাছে কবে তো করবে যাবে এই সিট পাবো যে খা হ্যাঁ নানেই নি ভাবছি আমি সিট না এমনি ঘুরছি কিন্তু প্যাড ধরে বুঝবে ওর সাথে হতে করবো তো বলবে না কমেতে हाँ मार दिसी कोई छोटा ही करो रे हक बोला तो हक अब मुझे एक नंबर पर खुल हुआ है हुआ हुआ अभी सामने लगो कोर्स है हुई हुई अभी अभी तो मैं जितना से उधर देखो अभी बहुत कूट सी अभी दोस्तों से पावर बहुत बोरी था हाँ मगर एक बार खेलते तो मुझे ये नाम मगर बात जो करेगा सच में कैसी जाने एक में खेला था तो ये तो मैं खेलती रो अरे पर भी कुछ खतिया है पर मुझे कुछ होता ही नहीं है अरे बस अरे पर तुम्हें खती था इसको बम तो तुम देखा था कि तो कूट था ऐसा ये वाला कब का है मतलब ये रखो मुँह से आ गया इससे खुद का बाहर का हो सकता है ऐसे अब हो जाएगा हम हक बोलते जिया ने दो लोगों पा मारा हम दुई ভিড় চলে বুঝ না ভিডিও বাচ্চা কি করছো ভিডিও বানাস গাছ ব্যাগ আদা এটা আওয়াজ এটা আমি ধারিনি এটা আমার দোষ না বেশি আমার কাছে কোনো সিস্টেম নাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে না তো কেউ চুপ থাক আমি শেষে বলি এটা শুরুতে বলি না আমি শেষে বলি চুপ থাক আর মাঝখানে কল লাগে তো হ্যাঁ শেষে বলবো আরে তো অডিয়েন্স বুঝবো না শেষে বলি কি শেষে গাছ এই গোল করো তুমি আমার গেম পে দেখো গাইস আইছে রে কেমন গাছ আজকে বেশি তুই টাটা বাই বাই